हॅलो गोंयकारांनो, काढली जीभ लायली तयाक, फेसबुक प्रोफायल आहा म्हणून मारलो कमेंट। आज ही परिस्थिती आमची युथाची जाल्ली आसा। कालचे एक स्टेटमेंट जो व्हायरल जाता की शिरगांवची जात्रा ही होमखंड घालता थंयसर पोल्युशन जाता म्हणून। एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की आमचे गोंयचे कितलेशे ट्रेडिशन आसा, त्या ट्रेडिशनाक आमी होमखंड आमची जात्रेंक होमखंड, आतां शिरगांवची जाता तशीच आमची कुडका वडवळा जात्रा जाता थंय होमखंड घालता। आतां हे होमखंडाचें पोल्युशन जें म्हणटा पळय, हें पोल्युशन जेन्ना जंगलां जळटाली पळय, जेन्ना पॉलिटिशियन जंगलां जळयताले आपली प्रॉपर्टी हजप करपाक लागून, जेन्ना बिल्डर जंगलां जळयताले, दोंगर व्हडले व्हडले दोंगर काबार जाताले, पोल्युशनाक लागून जेन्ना वास्को काबार जाता, तेन्ना हांव ह्या मनशांक केन्ना खंय पळयना। हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करतां की सोशल इश्यूज आनी रिलिजियस इश्यूज मिक्स अप करिनाका। हो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ट्रेडिशन जो आहा पळय तो परंपरान चालूच आसा आनी हो चालू उरतलो। पूण ह्या लागून ते कंट्रोवर्सी क्रिएट करपा लागून हांगासर तुमी कितेंय आसा म्हणून थंयसर खंयी घालनाका। रिक्वेस्टिंग एवरीवन जे कोण पोल्युशनाक लागून लढोंक सोदता न्हू, तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आसा की जेन्ना पोल्युशन हांगासर हेका जाता तेन्ना कोळशाक लागून पोल्युशन जाता तेन्ना दोंगर जेन्ना जळटा पळय आनी जळयता पळय तेन्ना ते दोंगर वाटोवपा खातीर भायर सरपाची गरज आसा। तेन्ना म्हाका हे लोक दिश्टी पडना जे कमेंट घालता ते। सो कमेंट घालता तेन्ना 4 फावटी चिंतात आनी कमेंट घालात आनी बेश्टे आसा म्हणून कमेंट घालनाका आनी थंयसर रिलिजियस कंट्रोवर्सी क्रिएट करपाक लागून वचनाका। देव बरें करूं।